seul. Wir treffen uns ja hier real. Das heißt, zum einen können die Leute natürlich die ganzen Räumlichkeiten sehen des Festivals, aber sie kriegen auch noch ganz viele Informationen und sie können vor allem miteinander sprechen. Es hört sich so banal an, aber wir haben ja Menschen aus sehr unterschiedlichen Kulturkreisen, aus der französischen Schweiz, aus der deutschen Schweiz, aus Deutschland und auch aus Benin, wo sich jetzt eben hier in dieser Veranstaltung tatsächlich die Kulturen miteinander verbinden und die Leute miteinander im Austausch sind und sich zum Beispiel auch über die Regeln der Wikipedia miteinander austauschen. C'est la première fois que je viens en Suisse. J'ai eu un accueil très chaleureux. Il y a eu beaucoup de partage d'expériences. Ça me permet de savoir comment vous faites les choses ici. C'est une ambiance très sympathique de rencontrer des personnes d'autres projets linguistiques, puisqu'il y a la francophonie et les personnes qui contribuent sur la Wikipédia allemande qui sont représentées. C'est toujours l'occasion de croiser les expériences, de discuter. En fait, oui, je le vis bien. J'entends beaucoup d'allemand, mais c'est très bien aussi pour moi. Il faut casser les Rostiggraben qui nous séparent. Here. And if we can show it for researchers, because even for researchers, some of them we cannot show, because it was really tagged like... Il n'y a pas encore une mémoire, il n'y a pas de livre qui décrit en détail. Il y a beaucoup de livres sur le Montreux Jazz Festival avec des photos, des artistes, des anecdotes, mais il n'y a pas cette étude fondamentale sur ce qui s'est passé à Montreux. Et ça, c'est des éléments qui nous intéressent. Donc toute la communauté ici participe à cette démarche. Und dazu kommt natürlich noch, dass wir hier Menschen aus Kultureinrichtungen haben, die also durchaus professionell auch unterwegs sind und die dann eben wieder zurückkommen hinterher und unser Wissen auch weitergeben. Also das ist auch ein Mehrwert, den wir haben, dass wir eben neue Communities damit aufbauen können, weil vielleicht gibt es ja auch noch andere Leute da draußen, die wir jetzt nicht sehen, die aber durchaus Interesse haben an Jazz oder an anderen Themen und durchaus gerne beitragen wollen und sich vielleicht noch nicht getraut haben. A book from the 1980s, 83 I think. I found it on the web, Les Photographes de Montreux. Je suis venue ici parce que il y a toute une partie dans le jazz de femmes qui manque et j'ai l'intention de documenter la partie de cette histoire. Et les échanges sont super intéressants de manière générale parce qu'on voit la passion des gens, les questions qui se posent sur des photographes, sur les salles, sur voilà, plein de sujets, hein, la présence des femmes au festival. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout documentées et qui sont intéressantes maintenant à établir. J'ai créé un projet en Wikipédia qui s'appelle Noircir Wikipédia, donc Black in Wikipédia. Et donc l'objectif, c'est de combler les lacunes qui existent dans les informations sur les cultures afro-américaines et sa diaspora. Alors c'était très intéressant de visiter les deux chalets de Claude Nobs et de regarder qu'est-ce qui avait animé cet homme à essayer de faire une communauté d'artistes, de bien les accueillir. Oh, das kleine Hütchen ist doch süß, hein? So pittoresk. Merci beaucoup. Please help me to Go bit. yes. Also die Erzählungen selbst bieten ja einen Input, dass man sozusagen besser die Literatur auswählen kann, dass ich nicht aus den Quellen alles abschreibe, sondern weiß, was ist besonders wichtig strukturell. Und da hat es enorm viele Einblicke gegeben. Und gestern Mittag der Ausflug hoch in das Chalet, das war wunderbar. Everybody, thank you for coming to Claude Nobs Chalet. I know we don't have much time. Everything is mixed, private life, public life. Oui, Thierry Amsalem, je préside la fondation Claude Nobs que j'ai créée il y a une dizaine d'années, quand Claude Nobs nous a quittés. Et nous a laissé surtout un patrimoine musical dont il faut s'occuper et valoriser. De voir la quantité d'archives, parce que c'est vraiment des bijoux en termes d'histoire musicale. J'ai conservé ces chalets, ces deux chalets. Pourquoi ? Parce que je suis un technologiste à la base et je trouve que le monde réel vaut le coup d'être préservé aussi. Donc quand on arrive à avoir une balance, un équilibre entre les deux, je trouve ça merveilleux.
Also auch da sozusagen nochmal ganz viel zu erfahren, wie die Musiker sich hier wohlgefühlt haben, wie Claude Nobs die aufgepäppelt hat und selber bekocht hat. Irrsinnig. Oui. It's the first one that have been recognized by the UNESCO under Memory of the World because it's really consistent. You have a half century of music, a half century of technology, and this is the wish and the work of someone who is obsessed by the collection. Parce que nous travaillons beaucoup actuellement avec mon collègue de l'EPFL, Alain Dufaux, nous travaillons beaucoup pour récolter les témoignages qui sont importants, mais aussi pour les mettre en valeur et expliquer et donner de l'information, et c'est un peu aussi quand même le rôle de Wikipédia. Donc c'est vraiment important pour nous. Il m'est déjà arrivé de rajouter des informations sur Wikipédia, mais ça a été un peu ma limite dans ce que je faisais, et là, de pouvoir être en direct avec les contributeurs et de voir comment, de pouvoir les rencontrer, de pouvoir échanger et de voir leurs propres recherches et résultats, ça va beaucoup m'intéresser. Also gestern, das war natürlich was ganz Besonderes, auf dieses Chalet hochzufahren. Ich mag diese Mischung auch, dass man dann recherchiert, dadurch angeregt ist. Man kriegt ja meistens Material, was man zu Hause auch nicht zur Verfügung hat. Naja, ich arbeite schon so seit 2018 etwa in der Wikipedia und interessiere mich sehr für Kultur. Und ich finde einfach, dass viel Wissen noch in Archiven überall brach liegt, und hier vor Ort habe ich halt diese Möglichkeit, Zugriff zu haben auf das Archiv, auf bestimmte Informationen, die man sonst einfach nicht mehr findet. Also in dem Fall ist ja ein Kollege da, der Engelbert, der ja so einen zig Artikel zu Jazz geschrieben hat. Der hat natürlich einen Hintergrund, der kann Sachen einsortieren. Da ist manchmal so ein Tipp über den Tisch wichtig oder eine Frage zu einer Recherche, wer kann weiterhelfen. Es ist schon befruchtend und es macht Spaß. Alors, l'événement Glamour Tour, pour nous, au Montreux Jazz Digital Project et à l'EPFL, était extrêmement enrichissant. Es geht ja darum, offenes Wissen zu produzieren. Das heißt eben Wissen, was nicht kommerziellen Interessen untergeordnet ist und was natürlich besonders in den Kultureinrichtungen in der Regel vorhanden ist, weil Kultur ja auch eigentlich nicht kommerziell arbeitet. Also da ist jetzt nicht ein, ich sag mal, Riesengigant dahinter, also eine Person, die ihren Reichtum vermehren möchte, sondern es geht ja wirklich darum, unsere Kultur zu bewahren, für die Gesellschaft da zu sein und auch natürlich für die Welt von morgen. Für den Kulturbereich bedeutet das, dass wir eben sehr eng mit der Kultur zusammenarbeiten, dass wir da eben auch die Werte teilen. L'EPFL est très impliqué et investi dans les sciences ouvertes, open science, open data. Donc, on a chez nous cette volonté de favoriser l'utilisation de données. Et donc, c'est dans cette approche qu'on a mis en place avec Wikimedia Suisse la mise à disposition des métadonnées de l'archive du Montreux Jazz Festival sur Wikidata. Et alors, le Glamour Tour était pour nous une suite de tout ça, suite logique en fait, où cette fois, on se rencontre avec toute une série de bénévoles. Hein, et vraiment, le but est pour nous de rendre visible encore plus tous ces travaux. Deshalb ist eben auch ein Teil unserer Arbeit, dass wir Institutionen auch fördern, indem wir ihnen eben den Zugang zur digitalen Welt erleichtern und mit ihnen kooperieren. Jetzt konkret war das eben mit Jazz der Fall. Jazzmusik hat eine lange Tradition und da kommt jetzt noch das Besondere dazu, dass wir über diese Projekte auch Menschen ansprechen können, die vielleicht sonst nicht so gerne am Computer sitzen. Moi, j'ai compris à travers ce Glamour Tour comment on pouvait maintenant poursuivre certains efforts qui visent à améliorer la qualité des métadonnées de l'archive et comment maintenant on peut continuer à travailler avec les bénévoles de Wikimedia Suisse pour améliorer la qualité des données à travers des projets communs, à travers des résidences. Also wir finden auch das jetzt mit diesen Residencies eine ganz tolle Möglichkeit und das ist sind halt auch offene Formate. Also im Prinzip werden da jetzt Formate entwickelt, die speziell
zur EPFL und zu den Personen passen. Moi, je recommanderais de faire l'expérience, puisque dans le cas, elle ouvre des portes définitivement pour financer des projets qui vont plus loin, pour diffuser l'information et rendre visible des projets que nous avons. Und wenn ich dann so denke, boah, das waren nur 3 Tage, 4 Tage und was wir daraus alles entwickelt haben und welche verschiedenen Stränge jetzt so entstanden sind, das ist schon sehr beeindruckend.